day students, and welcome to today's video lesson for Sales Management 10.5. In this video we are going to have a look at module 9. In module 9 gaan ons kyk na die benadering tot die verkoopsaanbieding, what is the approach to sales presentation, en meer spesifiek gaan ons kyk na die verskillende benaderingstegnieke wat ons kan gebruik wanneer ons 'n voornemende kliënt gaan nader. So there are many ways in which we can actually approach a prospective buyer to introduce a product to them. So baie versigtig wees natuurlik om die ding mooi uit te kyk voor jy 'n spesifieke benadering kies, because the type of approach you choose will really have an influence on whether you will have a successful sale at the end of the process or not. So julle kan saam met my volg op bladsy 74, page 74. They say in the pre-approach, the salesperson has gathered all the information needed to qualify a particular prospect. So jy het al die inligting reeds versamel, jy weet hierdie persoon is 'n baie sterk moontlikheid vir 'n koper. Nou wat nou? Jy het al die inligting, so hoe gaan ons nou hierdie persoon benader? An approach technique is therefore seen as a method to get the prospect's attention, so jy wil hulle aandag kry en natuurlik ook hulle belangstelling prikkel, and to make a smooth changeover into the next part of the presentation. So jy wil jou moontlike koper nuuskierig kry oor die produk. Jy wil hê hulle moet begin meer vra oor die produk en meer belangstelling toon. And you can do that by using various approach techniques. This is what we're going to cover in this specific video. The use of the correct approach by the salesperson is therefore extremely important, soos ek reeds vir julle genoem het. Dit is daarom baie belangrik dat die verkoopspersoon die kennis wat hy reeds ingewin het, gebruik om die regte tegniek te kies. Choose the right technique to target your specific customer or consumer. Dit beïnvloed ook die voornemende kliënt se houding teenoor jou, as ook hulle ontvanklikheid vir die produk wat jy aan hulle gaan wil verkoop. So be very careful, like I've mentioned, which approach technique you're going to use. Weer eens kom dit neer tot jou eerste indruk. So the technique that you choose will be the first and most cases the lasting impression you leave with your customer. So as jy die regte tegniek gebruik, kan jy moontlik 'n loyale kliënt vir 'n leeftyd skep. Okay, so kom ons kyk bietjie na wat is hierdie tegnieke wat hulle vir jou gee. The first technique that I explained to us on page 74 is that of questioning. Deur die regte tipe vrae aan jou kliënt te vra, kan jy hulle nuuskierig maak. You can make them very curious and create interest with them so that they will want to know more about the product. Om dit te kan doen, moet jou verkoopspersoon in ag neem wat hulle behoefte is, wat die probleem is wat hulle wil bevredig, en natuurlik hoe jou produk of diens hulle behoeftes sal kan aanspreek. Questions must satisfy the following requirements. So daar is 4 vereistes hierso vir ondervraging. Nommer 1, jy moet seker maak dat die vraag wat jy vra nie 'n negatiewe reaksie gaan ontlok nie. So don't ask a question that could possibly lead to a negative response or a negative reply from your customer. For example, the rise in electricity tariffs has caused a considerable increase in many factories' production costs in your industry. Not so? Daai laaste gedeeltjie. Okay, dis eintlik 'n retoriese stelling wat jy maak en nou vra jy not so. So jy wil eintlik hê die ou moet dit beamoen. So dit skep sommer klaar bitter smaak in die ou se mond. So be careful that you don't ask a question that has a negative response. The question must also be relevant, specific and tailored for each prospect's need. Jy kan nie byvoorbeeld 'n generiese vraag vir al jou kliënte vra nie. Just make sure that you have a question specific to your customer. Jy moet ook natuurlik persoonlike en konfidensiële inligting in terme van jou vraag vermy. Don't ask questions that are too personal or too confidential. En as jy dit vra, maak seker dit is 100% noodsaaklik om dit te vra. And then of course, do not ask for information the prospect cannot provide. As jy byvoorbeeld konfidensiële inligting vra en jy weet vir jou siel daai ou kan dit nie vir jou gee nie, why do you ask it in the first place? Okay, so that's in terms of questioning. The next one is to make a stimulating statement. Ek gebruik altyd die voorbeeld van as jy koffie verkoop en jy kom in 'n coffee shop en jy sien hierdie ouens drink 'n lekker koppie koffie. Dan kan jy opgestap kom en sê, "Hoe het jy geweet daar is 'n tipe koffieboon wat mens net kry in die poep van 'n olifant?" I'm not even sure if you get that type of coffee now, but I'm just using an example. Maar jy maak hierdie interessante stelling wat die persoon gaan nuuskierig maak en hulle gaan meer wil weet daaroor. En dan kan jy eventually vir hom sê, "Wel, kom ek vertel jou daarvan. And this is the type of product that we are selling, very close to this specific product." So jy skep belangstelling deur 'n interessante stelling wat jy maak. You can also make use of a shock approach. Okay, 'n skokbenadering. Now be careful with this one. They say fear, anxiety and shock. It is what the salesperson wants to create with the prospect to draw his attention.
Byvoorbeeld, het jy geweet dat die ekonomie is besig om sy agterend te sien. Almal kry amper 'n hartaanval van wat van hulle toekoms, wat van hulle werk, wat van hulle inligting. So, in most cases, using this is a very risky approach, want jy gaan nie noodwendig die reaksie kry van jou kliënt wat jy wil hê nie. So be careful with that one. A salesperson must ensure that when they use the shock therapy, that they will get the response that they want. So wees versigtig watter tipe tegniek jy daar gebruik. They can also make use of the product approach, where they allow the product to speak for themselves. Jy sê, "Hoorie, hierso, ruik bietjie hierdie koffie. Dit ruik dan verskriklik lekker, nee. Hierdie is ingevoerde bone al die pad van Brazil. Wil jy bietjie proe?" Okay, let the product sell itself. En in baie gevalle is dit juist wat gebeur. Die produk verkoop homself nadat die produk ervaar het. Then you can also make use of the customer benefit approach, where you try and convince the customer in terms of how a specific product or service will directly benefit them, how it will address their needs, and how it will satisfy what they want to achieve during the problem that they're experiencing. So deur te fokus op hoe 'n produk hulle kan bevoordeel, kan jy ook die produk aan hulle verkoop. The sixth technique is to use compliments. Deur 'n kompliment te gee, like, "Yes, die man het 'n baie goeie koffiesmaak, hoor. Ek kan sommer van hier af ry, dis Dou Egber koffie," as an example. So use compliments, make the person feel good about himself. Flattery goes the extra mile. Maar net om nie te soetsappig te wees en te veel heuning te gebruik nie, because then you come off as a bit too desperate as a customer and as a salesperson, nee. So maak maar versigtig dat jy jou komplimente ook regtig baie goed uitdink voor jy dit gaan deurgee. The next one is the premium approach, where you basically offer them a unique, special premium just for them. If you buy this coffee today and only for today, we will give you a second bottle coffee for free. Okay, en gewoonlik is dit 'n benadering wat baie goed werk met kleiner produkte waar die persoon wil ooreed om meer van die produkte te koop, en natuurlik wil jy 'n goeie indruk by jou moontlike kliënt los. The showmanship approach is the last one. This is one that I'm not very comfortable with in most cases. Maar in hierdie geval is die verkoopspersoon soos 'n tipe akteur. Hulle sit 'n groot show op in terme van die produk hulle verkoop. Dit is 'n groot drama storie wat hulle doen. And in most cases, some customers will react to this. It might not always be a positive reaction, so be careful with that one as well. So watter faktore moet 'n mens in ag neem vir die effektiewe en suksesvolle benadering van hierdie kliënte? Dis op die onderkant van bladsy 77. They give you a few factors there. The first one, you must have an appointment that allows you to plan properly for the approach, so that jy kan weet hoe jy die saak gaan benader. Set up clear objectives for the approach. Waar is jou doelwitte? Maak ook seker dat jy vir enige moontlike gebeurlikheid beplan. So anything can happen. How will you respond to that? The salesperson must pay particular attention to his appearance, personality, attitudes, posture, general behavior, and gestures. En in die vorige hoofstuk het ek reeds vir julle gesê, ek dink dit was hoofstuk 1 of 2, het ek vir julle gesê dat jy as verkoopspersoon is jou eie brand, nie? So how you sell your product and how you carry yourself and how you behave with your customers will determine ultimately of whether you'll be a successful salesperson or not. Maak ook seker dat jy nie vra vir negatiewe antwoorde gaan verg nie. Do not appear self-important. Jy moet nie te goed oor jouself voel nie of te belangrik voorkom nie, because that will also be off-putting to some customers. Wees ook baie vriendelik en opreg. Okay, be open and transparent with your customers. Choose an approach that will immediately get your prospects' attention. So weer eens, jy moet jou voornemende kliënt baie goed ken. As ek kyk na die hoofstuk 8 vir die inligting ingesamel, get to know them, what will tickle their fancy, what will get their interest, and use a technique that will get their attention immediately. En natuurlik moet jy doodseker maak dat jy die regte benadering kies om jou kliënt se aandag te kry en hulle dus meer belangstelling te prikkel in die produk wat jy aan hulle wil verkoop. Alright, so dit is die tegnieke wat ons kan gebruik om ons kliënte en moontlike koopspanne se aandag te kry. In the next video we will have a look at the actual sales presentation. Okay, so in hoofstuk 7 het ons gekyk na die tipe inligting wat ons moet hê. Hoofstuk 8 het ons nou gekyk na watter tegnieke gaan ons gebruik om hierdie verkoops situasie aan te spreek en die moontlike kliënte te benader. And now we are going to look at how we are actually going to implement that which we have done up to now in the actual sales presentation. Maar tot dan, bye!